have Amar Bakhtiar. I'm sorry, we have Nameer Khan. Nameer, how are you? I'm good, Razan. How are you? Like, the first interaction I had with you was way back, like 2-3 years back, when we had our Sunday awards, and you were hosting our awards. Yes. And look at you now. I'm here as a guest and as Amar Bakhtiar. Amar Bakhtiar. We are talking about Amar here. Yeah. تو امار ویسے ہے ریئل میں بھی ویسے ہی ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں ہوں. جسٹ ٹو کلیریفائی. میں نے کیا تو میرے اوپر کیسز ہو جائیں. ہاں صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہوں, بالکل اپوزٹ ہوں. پھر ایکٹنگ کا یہی سب سے ایک اچھی چیز لگتی ہے مجھے کہ آپ کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز پلے کرنے کا موقع ملتا ہے, کہ آپ ڈفرینٹ پرسنالٹی جب آپ کرتے ہو دیکھتے ہو کہ آپ کی فیملی بھی کہتی ہے کہ اچھا, اور وہ بھی یار تم ایسے بھی کر سکتے ہو, یہ والا سین جیسا میری فیملی اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ تم ہو. Exactly. تو وہ بیسکلی میرے لیے ایز این ایکٹر, اور یہ اچھی بات ہوتی ہے. I think this is the example of a great actor and the great actor in making, I would say. Yeah, exactly. ہاں اتنا میں نہیں سر پہ چڑھا رہا, لیکن چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. نہیں, but I want to start with Main, because Main was one of my favorite characters that you performed. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں because I watched the entire drama and I found that you have such a grip on sort of portraying a certain character on screen. But then when I saw Amar Bakhtiar, I won't say کہ میں نے سارا ڈرامہ دیکھا ہے, but کچھ scenes اور کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہے where I kind of liked your character, but at the same time مجھے نفرت بھی ہوئی, which is intriguing. کہ how do you play such a complex character? And by complex I think وہ grey character ہے, it's not in black or white. سو اصل میں جب یہ اسکرپٹ آئی بھی تھی تو جو میرے ڈائریکٹر ہیں ثاقب خان, ثاقب بھائی نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس کیریکٹر کی بہت لیئرز ہیں, تو پہلے تو اس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ایموشنز ہیں, اس کی پرسنالٹی کیا ہے. کیونکہ امار خود ایک بڑا نا کنفیوزڈ انسان ہے, اس کی اپنی کبھی کوئی چوائس رہی نہیں گروئنگ اپ, رائٹ, اور اس کو ہمیشہ سے ایز اے پیمپرڈ کڈ رکھا گیا, دادی کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی, ایک اکلوتا لڑکا تھا, اور اس سے شروع سے اسے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ یار اچھا اس نے ہی ہماری لیگیسی آگے لے کے. وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکوں کو تھوڑا زیادہ ہی رکھتے ہیں ہم نا اوپر, تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادہ نا اندر اپنی بہت ایموشنز ہیں اس کے, جو کسی سے نہیں وہ نکالتا, کسی کو نہیں بتاتا. اور he's very layered inside also. تو میں اپنے ایڈٹس وغیرہ دیکھتا ہوں جو بناتے ہیں, اور بڑے ٹو دا پوائنٹ بناتے ہیں کہ آپ ایک ہی کیریکٹر میں آپ نے اس کو ہیلپ لیس. بیکاز میں نے مجھے ایک سین یاد ہے جہاں پہ آپ نے اپنے دوست کو ایز اے امار بختیار آپ نے اپنے دوست کو مارا میرے خیال سے یمنا کے لیے, where you guys were not on a like good terms, but still your character came up as کہ میرے گھر کی عورت ہے, so I need to protect her. So I really liked کہ ہاں اگر کوئی بندہ برا بھی ہے تو اتنا برا نہیں ہوتا کہ ہر 24 گھنٹے ایول ہی رہتا ہے, اس میں لیئرز ہو سکتی ہے. اب اس کیریکٹر کی مزے کی بات یہی تھی نا کہ اگر اس کو آپ نے اس کی نیگیٹو چیزیں دکھائی ہیں تو آگے جا کے انہوں نے بہت زیادہ ایپیسوڈز میں اس کی سافٹ سائڈ دکھائی, اس کی پازیٹیو شیڈز دکھائے کہ اس میں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کہ جس طرح اس نے نشوا کی ہیلپ کی, نشوا کی اپنی چاچی کی شادی کرانے کے لیے, اور اپنے باپ کے ساتھ باپ اس کا مارنے لگا تھا نشوا کو, وہاں پہ اس کو بچایا. باپ سے کوٹ بڑی کھاتا ہے تو اس کو بعد وہی تو بیسکلی روٹ کاز ہے اس کا, کہ اس کا باپ نے کبھی اس کو باپ کا کیریکٹر کیا دیپک پروانی نے, and he did a fantastic job, but بڑا مارا ہے آپ کو, بڑا مارا بڑی مار کھائی ہے, لیکن وہ ریزلٹس آئے ہیں, لوگوں کو اچھا لگا ہے. تو اور ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے آئی تھنک اس تمام اس طرح کی چیزوں میں, where you can relate the characters. We'll talk about Amar in like the coming questions also, لیکن میں I just want to start from the beginning. Okay. کہ ایز نامیر خان کیسے بنا؟ You're from IT background. I am from IT background, working in Canada, coming back here and joining fashion and hosting and then coming to acting. کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ It's a long journey. اسٹارٹنگ سے مطلب کہ مجھے یہی تھا کہ یار مجھے IT میں ہی جانا ہے, مجھے کینیڈا جا کے ماسٹرس کرنا ہے. مجھے کینیڈا میں ماسٹرس کرنے کے بعد ایک
अच्छी जॉब चाहिए फेसबुक गूगल इस तरह की कंपनीज में, और I was this close of getting like jobs at these companies. Yeah. So I was applying and all. मास्टर्स भी वहाँ पे मेरा 3.96 CGPA के साथ था, गोल्डन की मिली थी मुझे वहाँ पे. nice. फिर वहाँ पे लाइक बच्चा था हमारा. या फिर मॉन्ट्रियल में मैंने एक साल जॉब की थी एक कंपनी की. They were working on this IT हेल्थ सेक्टर में वो काम कर रहे थे, और उनका एक सॉफ्टवेयर था रिमोट सर्जरीज के ऊपर काम करने के लिए. तो आई वाज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ऑन दैट. तो वो साल किया, लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो गया हुआ था 2018-19 में कि मुझे एक्टिंग में जाना है. बट आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, मतलब थिएटर नहीं किया या कुछ इस तरह का नहीं किया हुआ? यू कुड अच्छा शौक था मुझे कि यार मुझे, क्योंकि मैं सिनेमा जाके जब फिल्म देखता था मुझे बहुत होता था कि यार मैं क्यों. कौन सा एक्टर फेवरेट था वैसे? शाहरुख खान, रणबीर कपूर. रणबीर कपूर इज आई एम बिग फैन ऑफ हिज वर्क, और बड़ी कोशिश करता हूँ कॉपी करने के लिए कि उनकी जो छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं, क्योंकि अगर कोई नोट करे रणबीर कपूर जब एक्ट करता है वो अपना सर और अपनी आंखें हार्डली मूवमेंट होती है उसमें. हाँ, क्योंकि बिकॉज उसने एक इंटरव्यू दिया था जो मैंने देखा था, उसमें ही सेड कि जब मैं आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मूवी विद संजय लीला बंसाली, ही सेड कि तुम्हारी आंखें उदास है, तो वो अगर तुम इस तरह ही प्ले करोगे तो लोगों को उदासी दिखेगी. So he said कि I don't move a lot. Yeah, I just stay still and. तो वो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे. फिर पाकिस्तान से फहद मुस्तफ़ा भी मुझे बहुत पसंद है. फवाद खान obviously. I think Fahad Mustafa and Fawad both are very versatile as an actors. They can do comedy, they can do intense roles. They can do everything. मैंने फहद के बहुत नेगेटिव रोल्स देखे हैं वैसे. फहद मुस्तफा मैंने नहीं वो देखे हुए. जो हम टीवी के जब वो जागो पाकिस्तान जागो करते थे ना, I started following industry from 2018 and onwards. जब मुझे बहुत क्रेज था कि अब मैंने जाना है, तो फिर होमवर्क के तौर पे कि अच्छा क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स कौन है, कौन से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, किन की स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं, किन राइटर्स की. तो वो फिर मैंने अपना फिर इंटरव्यूज वगैरह सुनता था, सीखता था कि अच्छा एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग. तो ये मतलब मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी, बस ऐसे ही जॉब छोड़ के नहीं आ गया कि अब मैंने पाकिस्तान जाके ये करना है. आई थिंक ये भी जो भी यंग बच्चे भी देख रहे हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड टू वर्क हियर, आई थिंक दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. You guys need to understand the industry. You need to work on yourself as if you want to be an actor or model or any of such, even in a technical field also, you need to know your shit. Otherwise. और मेरे साथ ये होता है कि अब क्योंकि मैं बहुत different मतलब institutes में. You also worked in fashion. And industry दो है हमारे यहाँ, एक लाहौर की है, एक कराची की है. लाहौर की I think is very soft, nice. वहाँ पे थोड़ा सा Lahore in general is laid back, right? I would say not laid back. I don't understand. हाँ, chill लोग हैं. हाँ, वो आपको समझते हैं, आपको थोड़ा स्पेस भी देते हैं कि करें आप जो करना चाहते हैं. कराची is very cut throat, I would say. कंपटीशन वहाँ मुझे फील होता है जब कराची में मैं होता हूँ कि एक्टर्स ना कम्पीट कर रहे होते हैं कि अच्छा उसको ये रोल मिल गया, मेरा ये है. इस तरह की फीलिंग आती है मुझे. मुंबई टाइप तो अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए. हेल्दी कंपटीशन. हाँ, हेल्दी कंपटीशन. राइट. अच्छा, हेल्दी होना चाहिए. मुझे तो अभी तक हेल्दी कंपटीशन मिला है. अभी शायद आगे जाके मैं शायद आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करने लग जाऊं, लेकिन अभी आप करेंगे, जरूर करेंगे. तो खैर इस तरह फिर आईटी से फैशन मेरा बाय चॉइस नहीं आया था, लेकिन मुझे कैंपेन्स मिलना स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई मेड माय पोर्टफोलियो, और मैंने उसको इंस्टाग्राम में. पहला काम किसके साथ किया था? मोहसिन नवीद रांझा. तो वो कैंपेन ही मेरी फर्स्ट वो थी, और फिर जब वो एक स्टैंडर्ड अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सेट हो गया, फिर डिज़ाइनर्स मैंने पहले कर लिए थे. मुझे समझ आ गई कि यार जो मेरी नीश है ना वो ये ईस्टर्न डिज़ाइनर, ये मेरी नीश है, मैं इस पे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ और ज़्यादा मुझे इस तरह का काम आता है. मुझे वेस्टर्न कम मिलता था, वेस्टर्न में मिलता था तो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल कैंपेन सूट्स. और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली लड़कों के लिए कोई ज़्यादा दिमाग कपाता नहीं है डिज़ाइन करने के लिए. तो वो बस सिर्फ या सूट पहनाते हैं या आपको प्रिंस कोट पहनाते हैं या शेरवानी पहनाते हैं या सलवार कमीज. और जिस तरह मुझे पता था कि जो कैजुअल वेस्टर्न वेयर के ब्रांड थे मुझे कभी भी नहीं रीच आउट करेंगे, तो मैंने इसलिए कोशिश क्योंकि मैं स्ट्रीट वेयर टाइप से ये. और वैसे भी लाइफ में भी मुझे थोड़ा सेमी फॉर्मल या ज़रा
بہت زیادہ میں کیجول نہیں جاتا, مجھے ہوتا ہے کہ اس طرح you need to have the balance. I think you've defined yourself